Namaskaram and a very good evening to one and all. I am sure that when we hear the word Shiva, a plethora of emotions comes to our mind. Ardhanarishwaran, Shiva the Destroyer, Nataraja, Rudra Baba, and goes on the list. I welcome everyone to Mardum Presents Shivoham, the eternal rhythm. What is Shivoham? It means I am Shiva, the mantra that reminds us of our oneness with the absolute, the transcendent, and the ultimate reality, the truth. Today, we have passionate dancers from across the globe who is portraying their love and devotion to Lord Shiva, or let's say Nataraja himself. Let's watch and enjoy. ಸನ್ನುತ್ತ ಪಾದ ಕಿಣಿ ಜಂ ಜಂ ತಡವನ ಮುನಿ ಜನ ಸಕಲ ಸುರಾಸುರ ಸನ್ನುತ್ತ ಪಾದ ಕಿಣಿ ಜಂ ಜಂ ದೇ ತಡವನ ಮುನಿ ಜನ ಸಕಲ ಸುರಾಸುರ ಸನ್ನುತ್ತ ಪಾದ ಗಣ 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 ವಿಧಿ ಹರಿ ಸೇವಿತ ರಾಮ್ ರ ತ ತಾಮ್ ತ ತ ಜನ 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 ನೋ ಪುರ ಲಯ ಗತಿ ಗಣ 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 ವಿಧಿ ಹರಿ ಸೇವಿತ ರಾಮ್ ತ ತ ರಾಮ್ ತ ತ ಜನ 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 ನೋ ಪುರ ಲಯ ಗತಿ ಗಣ 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 ವಿಧಿ ಹರಿ ಸೇವಿತ ಕಿಡಕಿಡತಕಿ ದಿಕ್ಕಿಡಕಿಡತಕಿ ತಾಂಡವಿದಂಬರ ದಿಕ್ಕಿಡಕಿಡತಕಿ ದಿಕ್ಕಿಡಕಿಡತಕಿ ವ್ಯಾಕ್ರಮ ಶಂಕರ ತೊಂಕಿಡಕಿಡತಕಿ ತೊಣಕಿಡಕಿಡತಕಿ ತಿರಿಶೂಲಧರ ಧಕ್ಕಿಡಕಿಡತಕಿ ದಿಕ್ಕಿಡಕಿಡತಕಿ ತಾಂಡವಿದಂಬರ ದಿಕ್ಕಿಡಕಿಡತಕಿ ದಿಕ್ಕಿಡಕಿಡತಕಿ ವ್ಯಾಕ್ರಮ ಶಂಕರ ತೊಂಕಿಡಕಿಡತಕಿ ತೊಣಕಿಡಕಿಡತಕಿ ತಿರಿಶೂಲಧರ ನಂದಿ ವಾಹನ ನಾದ ಯೋಗ ಪ್ರಿಯ ಜಗಡಂ ಕಿಡತಕ ತಗದಿಗು ದತ್ತಿಗು ತೈ ನಂದಿ ವಾಹನ ನಾದ ಯೋಗ ಪ್ರಿಯ ಜಗಡಂ ಕಿಡತಗಿ ದತ್ತ ದಿಕ್ಕು ತೈ ಜಯ 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 ಸಶಿರ ವಿಭೂಷಣ ರೂಪ ಭಯಂಕರ ಡಮರುಗ ಹಸ್ತ ಜಯ 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 ಸಶಿರ ವಿಭೂಷಣ ರೂಪ ಭಯಂಕರ ಡಮರುಗ ಹಸ್ತ ಕೃತಿಯ ಸಗಸ ದೀಕ್ಷಿತ ನಾದ ನಟೇಶ ಕೌತುವ ತಗ ತಗ ತಾಂ ತಿಗು ತಿಗು ತೈ ತಾಕು ದಿಕು ತಕೀಟ ತುಂ ಕಿಡ ಕಿಡ ತಗಿಡ ತಗ ತಗ ತಾಂ ತಿಗು ತಿಗು ತೈ ತಾಕು ದಿಕು ತಕೀಟ ತುಂ ಕಿಡ ಕಿಡ ತಗಿಡ ತಗ ತಗ ತಾಂ ತಿಗು ತಿಗು ತೈ ತಾಕು ದಿಕು ತಕೀಟ ತುಂ ಕಿಡ ಕಿಡ ತಗಿಡ ತಂಗಿ ಕಿಡ
who deserves to be called a true connoisseur of art. She started learning dance and music from a very early age and became a Kalatilagam at district level during her school days. To list out some of the art forms out of a wide palette of art would be Bharatanatyam, Kuchipudi, Mohiniyattam, Kathakali, Carnatic music, flute, veena, etc. When she performs, it is breathtaking and flawless. It is as if she becomes one with the rhythm and the music. She never misses a beat. She will be performing Bho Shambho Shiva Shambho today. शम्भो स्वयम्भो भो शम्भो शिव 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 शम्भो स्वयम्भो शङ्कर करुणाकर मामव भवसागर तारक गङ्गाधर शङ्कर करुणाकर मामव भवसागर तारक भो शम्भो शिव शम्भो स्वयं
Joining us from Germany is Evelyn Roth, who has been learning Bharatanatyam for the past 13 years. She has performed at various stages in Germany and also took part in the 50 Jadi Challenge by Guru R. Muralidharan, thereby marking her name in the Asia Book of Records and India Book of Records. She is currently training under Guru Alexandra Romanova in the dance school Bharatanatyam in Heidelberg. She will be performing Nadana Madinar for this event. நடனம்
Our guest from Ireland, Vidya Salian, is a software engineer by profession and a dance enthusiast by heart. She has been learning and performing Bharatanatyam for the last 17 years. She has also served as a dance tutor in the University of Limerick, Ireland in 2019. She is a record holder in the Asia Book of Records and India Book of Records. She will be performing Bo Shambho Shiva Shambho. रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितम् मृगमरा जाति चंपक बिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यता हृत्कल्पितं गृह्यता नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय सारिगा मगरि सपरि सनि पद नि सारि रिगारि सानि पद रि सनि ततता धीम 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 धी धीम तत्ता धी तत्ता धी तुम धम धम नत्ता धी तुम धम नम ततता धी तुम नम नम ततता धी तुम नम नम ततरी तक तुम तरी तक तुम हरि के तक राम हरि के तक राम हरि के तक हरि के तक हरि के तक
शिव लोक्य शुभकर संध्या तांडव प्रिय पाहि मां भवभयहर शंभो शंकर शिव त्रैलोक्य शुभकर संध्या तांडव प्रिय पाहि मां भवभयहर शंभो शंकर शिव त्रैलोक्य शुभकर संध्या तांडव प्रिय पाहि मां भवभयहर शंभो शंकर शिवा Joining from UAE is Sarika Ashwin and Divya Sriram, dedicated and passionate Bharatanatyam dancers and Kuchipudi experts. Their passion for dance never simmered down despite their demanding personal and professional lives. They dance with their heart and soul. They continue to pursue their passion by getting trained in Kuchipudi under Guru R.L.V. Shruti Prabhu. They will be performing the Kuchipudi dance Shivashtaka. Ta hatta din tam tat dikkina tunga na hatta din ta nan dikkina tunga dim dim kina tunga dim dim kina tunga kutta kitta kina tunga dim dim kina tunga kutta kitta kina tunga dim dim kina tunga na hatta din tam dhanam dam dhanatana hatta dim dam dhanam nam dhanatata dhanatata janutata dhimita kitataka kita tumta dhanatata janutata dhimita kitataka kita tumta dhanatata janutata dhimita kitataka kita tum प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजं प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजं भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गलेरुण्डमालं तनु सर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालं गलेरुण्डमालं तनु सर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालं जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गैर्विशेष्यं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गैर्विशेष्यं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे मुदामाकरं मण्डलं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरं तम् मुदामाकरं मण्डलं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरं तम् अनादिं ह्यपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे अनादिं ह्यपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे वडाधो निवासं महाताटहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशं वडाधो निवासं महाताटहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशं
महेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गिरीन्द्रात्मजा सङ्गृहीतार्थदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा सन्निगेहम् गिरीन्द्रात्मजा सङ्गृहीतार्थदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा सन्निगेहम् परब्रह्म ब्रह्मादिदेवन्ध्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे परब्रह्म ब्रह्मादिदेवन्ध्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं पदाम्भोजनं राय कामं दधानम् कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं पदाम्भोजनं राय कामं दधानम् बलिवर्धयानां सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे बलिवर्धयानां सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शरच्चन्द्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं गणेशस्य मित्रम् शरच्चन्द्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं गणेशस्य मित्रम् अपर्णाकडत्रं सदा सच्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे अपर्णाकडत्रं सदा सच्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे हरं सर्पहारं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारम् हरं सर्पहारं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारम् श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे स्वयं यप्रभाते नरः शूलपाणे पठेत् स्तोत्ररत्नं त्विह प्राप्य रत्नम् स्वयं यप्रभाते नरः शूलपाणे पठेत् स्तोत्ररत्नं त्विह प्राप्य रत्नम् स्वयं यप्रभाते नरः शूलपाणे पठेत् स्तोत्ररत्नं त्विह प्राप्य रत्नम् सुपुत्रं सुजानं सुमित्रं कलत्रं विशिष्टे समाराध्य मोक्षं प्रयाति सुपुत्रं सुजानं सुमित्रं कलत्रं विशिष्टे समाराध्य मोक्षं प्रयाति जन्नुत जन्नु दिमिता दिम दिमिता दिम दिमिता दिमिता किट जन्नुत ता हत्त जन्नुतां धनां धम धनत ता हत्त जन्नुतां धनां धम धनत गुम तरित किट तकिट गुम तकिट किट तकतरि किट तकतां तगुम तकिट किट तकतरि किट तकति तगुम तरित किट तकतरि किट तकदिम तदिम ततकदिम तदिम ततकदिम तदिम ततकता तादिम दिम तदिम ततकदिम तदिम ततकदिम तदिम ततकता तादिम दिम तदिम ततकता तादिम दिम तदिम ततकता तादिम दिम तदिम ततक तनत जनु ततन तनत जनु तनत जनु ततन तनत दिम तनत जनु ततन तनत जनु दित्ता तजम तद किटक दित्ता तजम तद किटक ता तजम तद किटक
trained and gracious dancer, started learning Bharatanatyam at the age of 7 in Bangalore under Guru Shubha Dhananjay. After a break of over 9 years, in 2020, she resumed her training via online under Vidushi Shubhamani Chandrasekhar. She has also participated in the 50 Jagi Challenge by Guru R. Muralidharan, marking her name in the Asia Book of Records and India Book of Records. नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदारमुख्य बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय मंदारमुख्य बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय वसिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय
चन्द्रार्कवैश्वानर लोचनाय चन्द्रार्कवैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते शिवाय ओम नमः 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 शिवाय Thank you everyone for tuning in and watching. Special thanks to our participants for their efforts and their wonderful dance videos. Thank you once again.